चलो भाई मैं वन टेप सिखाता हूँ। वन टेप कैसे मारे। पहला गुजराती में बोली दे वही नहीं माने। वन टेप क्या का मारवा तमने શીખાડી દીધું 100 વખત છોકરા માથાની 100 વખત છોકરા वन टेप 100 વખત મારવાનું પછી તમારે ઈજી વાગશે માર્યા કરવાનું 100 વખત મારવાનું આ વખત કરીને જોઈશું કે કમ થાય છે જો वन टेप लागे यहाँ वन टेप मारवानुं देखो भाई 100 वखत चोटड़ी राखवानुं मारवानुं वन टेप